Fish on na Michael Jig. 20 grams. Oh my god. Dadako ni. Ang nagsabuda. Ang kipatin. Kilid. Agkoy. Hala. Agkoy. Nakakilid. Agkoy. Hala. Agkoy ba yun? Ito sa kabatuan. Agkoy. Grabe. Alright, we're here. We're back. Korea 0 this time. Sino mga inday? Hindi mga inday. Masul ko bay. Masul. We're back ang Korea 0 this time. Please. Good afternoon. Guys, good afternoon guys. Time check mga 3:24, 25. I think tayo dun sa motor natin 3:19, so maybe 3:25 something. So stock zero tayo kaninang umaga. Ang dami namin kaninang umaga, 16 anglers total casting there. Our spot tuloy zero. So let's back. Solo ngayon, solo fishing, but may tatlo na dun, no? I don't know kung nagka-cast ba yun or hindi, makakasal ba yun, parang hindi naman, parang nag-push fishing lang. So hopefully di na ma-zero, so update na lang mamaya, punta lang tayo dun. Okay? Yeah. Yes, fish on. Uy, grouper. Ay, good size grouper. Goat, lapu-lapu. Good size, lapu-lapu. Yum yum. Hindi na tayo masisiro. So pupunta lang pa lang tayo sa spot. At doon sa dulo, cast lang patungo doon. Punta doon. Ayan man nag-strike. Grouper, my friend. Good size, lapu-lapu. Yes, a good sign. It is a good sign. First catch a class A fish. So ayan, try natin may micro jig, 20 grams pure silver sa special edition Sparrow na 5 grams lang yung ano niya, max lure, pero proven na to. Try natin ulit 20 grams micro jig na ultralight rod. Cast pa natin, first cast. Ayan sa Sparrow natin. Power yung Sparrow natin. grams na fish on. Ay, sayang. Uli ba? Strike agad. Ayay na. Okay na. Sobraan. Ay, matanggal ka. Sayang naman. Halalim. Kasi nilagay sa dyan namin napakalabo.
Grabe boss buhay. Ay, haray. Putol-putol. Never surrender. 20 grams again. Blue pink. Micro jig. Never surrender. Let's go blue pink. Bawi tayo. Bawi. Sparrow. Special edition Sparrow from Remark Aurelio. 5 grams max lure. That loaded with 20 grams micro jig. Ala kangkik. Pero yung nakapapower pa is kinas natin. Hindi lang drop. Kinas yung jig. So napaka-power. Diba? Power na power. Fish on na micro jig. 20 grams. Oh my god. Dadak ko ni. Ang nagsabot na. Ang kipatin. Kilid. Agkoy. Hala. Agkoy. Nakakilid. Agkoy. Hala. Agkoy ba yun? Ito sa kabatuan. Agkoy. Grabe. Blue pink. Hala. Wow. Again sa kabatuan eh. Ala, grabe. Uy, spoon out na ta. Spoon out. Gay. Hala. Grabe. Wala. Hala. Sus, kumalaan din yung sound na lang. Grabe, spoon out bay. Spoon out na bros. Mga master, spoon out. Hugta na itong drag. Mana ni? Lesson na kayo ni Madan. Layo na kayo. Kabatuan na. Grabe, di mo hunong. Hala, uy. Agwin, kilid pag yung itong dive dito palayo dito. Sa kabatuan pag yun. Hala, wala. Kapit ko si pull out. Buta na sa kontrag eh. Hindi na mada. Unexpected strike. Grabe, mga nilangoy niya, mga almost ilang minuto kaya yan. Hindi pa kabilang sa hindi na record. Ang malas naman, ba't din kasi lumangoy? Hindi talaga mapapahuli. Hindi mo pakuha. Dito may lumangoy. Diri sa kabatuan. Yung drag ko guys, sobrang higpit na niyan. Hindi yan madadala ng 2 kilo lang. Grabe. 6 pounds lang yung line natin. Ang leader line is 15 pounds. What a fish. Ano kaya yun? Mamaw. So, that's it for today. Hindi na tayo mag-ano ng leader line.